وإسا قرشة من دم هبت أو بشيكة بيوندة بموضوع الالترناتيفي ريفرندوم وهلوها شنوار ونتائجكاني هذه أريد رزيكا. Merci Monsieur Alain pour votre présentation. Je vais maintenant expliquer de manière brève le processus de référendum et les alternatives qui peuvent remplacer le référendum. اويك اوكو الترناتيف بو سيستم يساكي حكومتي هرم كردستان مطرحه بريتيا لدودانا بروجا يشان بروجي سيستمي كونفدرالا او يتريشان بروجي حكومتي دي سربخويا. Actuellement, deux alternatives ont été présentées au gouvernement de la région autonome du Kurdistan. Le premier projet, il s'agit d'un projet de confédération. Le deuxième projet, il s'agit du projet d'un gouvernement indépendant. خوي الاستاذ مسار حكومتي تشكيل سيستمي في كونفدرال جوازي بين السيستمي فيدرال وكونفدرال دا اتواني لم نقصدها بكيكا سيستمي كونفدرال زياتر بشتكان سربنا ولا سال موضوع دفاع هروها بهيوندي دروا وهروها موضوع بارا يعني بارا لدان وتجارتي خارجي وانا مسائل انا كغوران كاريان بسدادي للسيستم كي كونفدرالي دا. Si je vous explique très brièvement la différence entre les caractéristiques du système de confédération, c'est un système qui consiste sur qui met l'accent sur l'armée, la défense, les relations internationales et en ce qui concerne la monnaie. Le système confédéré da أم حكومتنا يا بين أو هرماني كأندامي أهم سيستمنا حقيقة يعني هيك السيستم فيدرالي دانيا أبي جواك هر وقت ميجان لبي أتوانن لو سيستم دربسن يعني سلبخوي خويا رابجين. Ce qui différencie le système fédéral du système de confédération, c'est que dans une confédération, les différentes entités qui constituent la confédération peuvent à tout moment quitter la confédération s'ils voient qu'il y a des éléments, des éléments non fonctionnels. Alors que إشارة ذكر للسيستم الكونفدرالي ده يكون كردكان لعراق بدستي بينن هم لروابط خارجية دروا وهم لمسائل دفاع وبرجريدة وهم لمسألة بارا وهندي قضايا كذا زيادة الحكومة بدستي يعني كخوان تياخد خوان بريالة. Ainsi, évidemment, si les Kurdes d'Irak parviennent à garantir, parviennent à se construire, à se voir plutôt dans une confédération, ils auront une large liberté en ce qui concerne les relations internationales, la défense, l'armée, la monnaie, etc. Oui, مسؤولين يعني مقاماتي هرين كردستان لزوج جا إشارة بسيستمي كونفدرالي كردوا بلان تاي استاكا خالكان يم سيستمنا ونكردوا توا يعني بوردين سنتانيو تاو سيستمي كأوان يعني هبت العراق هذا المزيان يعني بحكومة العراقية. Bien que dans le statut du Kurdistan irakien, nous pouvons rencontrer des éléments de confédération, mais ils n'ont pas été explicitement exprimés ou les éléments n'ont pas été de manière très claire identifiés. السيستم قطعا لدى حكومتي بغداد شوا كجوازي شي قد مليك وتشنك يكن حكومتي بغداد تواني هاوكارية نيتيب كالي بالكردستان على شاري تورستكانا وهروها حكومتي بغداد تواني كردستان بولاقايق درقايق بأوروبا استفادة لبكا ولا ستشاوا كاني كردستان هروها استفادة بكا. Ce système de confédération, ou le projet d'une confédération, a été bien accueilli par le gouvernement de Bagdad. Ainsi, les Kurdes pour profiter de la défense de la part de l'armée irakienne contre le terrorisme, contre toute attaque extérieure, et le gouvernement de Bagdad en contrepartie pourrait profiter des ressources naturelles, notamment de l'eau potable,
qui viennent des régions de Kurdistan. ئەو سیستەمە لەلایەن ئەمریکاشەوە قەتان پێشوازی لێ کرێ بۆ چونکە ئەمریکا توانێت لەم سیستەمەدا هاوکاری لەلایەن کوردەکان کە هاوپەیمانی ئەمریکانەوە هەروەها ئەم سیاسەکە و سیاسیانەی کە لە بەغدا هاوپەیمانی ئەمریکان هەم سۆح لە بینیانە بکە و هەروەها هاوکاری لە بینیانە دروست بکات. Ce système a été aussi bien accueilli par les États-Unis. Les Kurdes sont bien évidemment des alliés de longue date des États-Unis. Ainsi, les États-Unis aussi pourraient contribuer à ce que ce système fonctionne et à soutenir les Kurdes dans ce projet de confédération. قطعاً ئەگەر ئەمریکا جددی بێت ئەوەیدا کە بەرەنگاری کورد بێت نێڵە کورد بێت بە دەوڵەت ئەوە انتخابێک و بزینەیەکی سەرەکی بێت کە ئەمریکا بە تەواو هێزەوە پشتیوانی لێکات. ئەگەر ئەمریکا بە جددی دژی سەربەخۆیی کوردستان بێت ئەم ئۆپشنەیە ئەم اختیارەیە اختیارێکی 100% دەبێت کە ئەمریکا بە تەواو هێزەوەی هەبێت لە عێراق بچەسپێنێت. Ce projet de confédération, ce choix devient essentiel, notamment si les États-Unis défendent à tout prix le projet d'un Kurdistan indépendant. ئێستا دێینە سەر ئەلتەرناتیڤی دووەم کە بریتیە لە سەربەخۆیی کوردستان هەر وڵاتێک کە هەوێت سەربەخۆ بێت مەجموعە فاکتۆرێکی ناوخۆیی و هەروەها دەرەکی دەبێت هاوکات لەگەڵێک پێکەوە بێنەریزا و کات ئەو وڵاتە دەتوانێت سەربەخۆ بێت. Je vais maintenant parler du deuxième projet, ou la deuxième alternative, qu'il s'agit d'un projet d'un État autonome de Kurdistan. Une autonomie ou une indépendance nécessite tout d'abord la garantie de quelques éléments internes. بالنسبة لفاكتور ناوخۆییەکان ئێمە ئەگەر کوونی مراجعە بکەین بە قانونی بین الملل بەئیسلامی حقوقی بین الملل ئەم اتفاقی کە بەنێوی اتفاقی مونتێڤیدیۆ کۆنڤێنشن معروفە چوار خاڵی سەرەکی ئیشارە پێ دەکات وەکو شەرایطێک بۆ ئەوەی کە وڵاتێک هەبێت ببێت بە حکوومەتێکی سەربەخۆ. En ce qui concerne les facteurs internes, nous pourrons nous référer à la Convention de Montevideo qui met l'accent sur 4 points ou 4 éléments qui sont essentiels, indispensables à tout peuple qui souhaite déclarer une indépendance. یەکێک لەو خاڵانەوەیە کە دەبێت جەمعیەتێک یا بڵێن نەتەوەیەک بێ بۆ خۆی، دووەم ئەوەیە کە دەبێت زەمین و خاکێکی دیاریکراوی هەبێت، سێهەم دەبێت دام و دەستگا و حکوومەتێکی هەبێت کە ئەم منتیقەیە بەڕێوەبە، چوارەم ئەوەیە کە دەبێت توانایی پەیوەندی دروستکردن لەگەڵ وڵاتانی دەوروبەری هەبێت. Le premier élément, c'est qu'une entité qui demande une indépendance doit constituer un peuple, une nation en soi, doit avoir un territoire, doit avoir des institutions, mais aussi avoir la capacité ou l'habilité à se disposer ou à construire des relations internationales. بالنسبة لخاڵی یەکەم دیارە گەلی کوردستان لە کوردستان عێراق میلەتێکی سەربەخۆنە بۆ جودا لە میلەتی عێراق و عەرەب و نەتەوەکانی ترن ئەو خاڵە دیارە ئوکەیە. Le premier élément va en parallèle en ce qui concerne la situation des Kurdes, parce que les Kurdes sont un peuple, les Kurdes sont un peuple ou une nation en soi. بالنسبة لخاڵی دووەم ئەوە کە خاوەنی زەویەکی تەواو بن، یعنی خاوەنی عەرزی خۆیان بن، چوارچێوەی حکوومەتی هەرێم دیارە مشخصە کە لە سێ پارێزگا پێکاتەوە، پارێزگای دهۆک و ئەربیل و سلێمانیە و لەو بینەشدا بەعزە مەناتیقێک بەنێوی مەناتیقی کە ئیختلافی لەسەرە لە دوای شەڕی داعشەوە حکوومەتی هەرێم توانی بەشێکی هەر زۆر لەو منتیقانە بگرێتەوە کە دیارە منتیقەکان مشخصن ئاوانە. Voilà, en ce qui concerne le deuxième élément, c'est-à-dire le territoire, et bien géographiquement, le territoire de Kurdistan est bien délimité, bien qu'après la guerre de Daesh, notamment après la guerre de Daesh, il y a la question des régions contestées, ce qu'on appelle au Kurdistan les régions kurdes en dehors du Kurdistan. Le Kurdistan est constitué notamment est composé de quatre villes, Suleymania, Erbil, Dahouk et récemment Halabja.
بالنسبة لخاوي السير هم هو حكومتي هرم داوم دزقايتي مشخصي هي وكلات حكومتي تشي ديكا كتواني بلاين خوي ثوابي خصوصياتي حكومتي تداها برلمان مستقلي هي قضائي بشي قضائي مستقلي هي وهروا بتوا اقتصادكي سر بخوي دروس كردوا دارای هزکی عسکری نظامیه که پیشمرگه و هر بيت وكنترولي مرزقاني كردو سندين اتفاقين ونتوي واتفاقي تجاري دي ولايتين دور برو ولايات غوركاين دنيا امضا كردو. En ce qui concerne le troisième élément, le Kurdistan dispose de ses propres institutions, il dispose d'une armée, il dispose des douanes, il a signé des pactes et des accords bilatéraux et autres avec les pays voisins et en ce qui concerne la matière économique. Il dispose aussi d'un parlement. بالنسبة خالي أخير كبريتية لتواناي بيودي لقال ولاتاني دروا حكومتي هرم لو بعجرة زور بارتوتا بيشي تشارده دانا لنلاتي هي لدروا الولاد هلوا بتوسي بينز ولاتي خارجي السفارة دي كونسوليا لهولير كردوتوا. Et puis en ce qui concerne les relations internationales, les Kurdes ont avancé récemment de manière extraordinaire. Il y a plus de le gouvernement du Kurdistan a plus de 14 représentations à l'extérieur et plus de 35 pays ont leur mission ou représentation à Erbil, la capitale de Kurdistan. أو خاوة ناوخوي كان نشان ينداك حكومتي هرم لوش زيادة كبيرست بو سربخوي يقنا توكل بيبا حكومتي كي سربخو. طبعا بالنسبة خالد ذلك كان لو أنا أما جولتي مشكلة حكومتي هرم بالاستعداد. Donc tous les éléments internes sont en faveur des Kurdes parce que les Kurdes ont pu montrer qu'ils disposent de plus de ce qui est nécessaire pour qu'ils puissent demander leur indépendance. طبعا لو ما زالت حكومتي هرم باش تتفيجي تا إسراك تشار دولة كبريتية لعربستان السعودي أمارات المتحدة العربية رابطة هنغاري إسرائيل إعلام كردوا كاتك سربخوي راب جاني اعترافي كده كانوا دولتي سربخو. Ce qui pourrait constituer un problème ou un souci, c'est en ce qui concerne les éléments externes. Et de ce point de vue-là, le Kurdistan est dans une position relativement positive parce que actuellement 4 pays, l'Arabie Saoudite, l'Hongrie, les Émirats arabes et l'Arabie Saoudite ont montré leur attitude à reconnaître un éventuel État Kurdistan. باش يجهز الولايات ديكي أوروبا ودنياش بصورة غير رسمي يا بشويش غير مستقيم هاد بشتيواني ده كان لا ما في تاريخ ونسين بو خلشي كردستان لعراق ولا حكومتي هلما. Une large majorité des autres pays ont montré leur volonté de reconnaître l'État indépendant de Kurdistan, mais de manière indirecte. والله مشي شيء جورا يعني جورتين شيء ساك وصل بقوي كردستان تشن ولات لكن يتشن نتوي لكن كل دولي كل أجين كبريتيا إيران وتركيا وحكومة العراق. Ce qui constitue un véritable obstacle, un véritable problème, c'est les pays qui entourent le Kurdistan irakien. بالنسبة لأويك دواي أويك حكومتي هلين سربخوي رابقينه هيا دواي راجعني دواي رفراندو حكومتي هلين سربخوي راجينه والوار أسالكاني تسير بالنسبة لمسألة بشر. Je vais parler maintenant d'après le référendum. Est-ce que le Kurdistan va réclamer directement l'indépendance après le référendum ou non? خوي دوي ريفراندوم دو سيناريو لبردستي حكومتي هرم دايا سيناريو يش كمان أوي كحكومتي هرم بشويش يبلا أنا سر بخوي رابجينه سيناريو دو مجوي كحكومتي هرم بشوي كي آرام ولرجاي إذا مصادنو مذاكرة لقى حكومتي بغداد دوي كبنتيجة جيشن سر بخوي كي رابجينه. Après le référendum, il y a deux scénarios possibles devant le gouvernement du Kurdistan. Soit il déclare l'indépendance de manière unilatérale, soit il va avoir recours à des discussions et à des négociations de long terme.
خوي هەڵوێستی حکوومەتانی دەوروبەر ئێران و تورکیا و عێراق هەمویان پەیوەندیە بەوەی کە حکوومەتی هەرێم چ سیناریۆیەکە بەرجێنێت بێگومان لە هەڵبژاردنی هەرێکێک لەو سیناریۆیاندا هەرێکێک لەو دەوڵەتانە هەڵوێستی جیاوازیان دەبێت. L'attitude des pays qui entourent le Kurdistan, soit la Turquie, l'Iran et l'Irak, dépend du choix que le Kurdistan va faire après le référendum. Et ces pays-là, ils vont décider, ils vont construire leur stratégie en fonction de ce choix. سەیرکەم بەشێکی هەرە زۆری کوردستان دەکەوێتە ژێر سەیطرەی حکوومەتی تورکی و ئێران بۆ ئەم دوو وڵاتە بەجددی نیگەرانن لەوەی کە سەربەخۆی حکوومەتی هەرێم پشەی بخاتە نێو وڵاتی ئێران و تورکیەوە. Comme vous voyez sur la carte, deux grandes parties de Kurdistan se situent en Turquie et en Iran. C'est la raison pour laquelle ces deux pays se voient inquiets de l'indépendance de Kurdistan, le fait qu'ils estiment que l'indépendance causerait des troubles internes dans leur pays. بالنسبة للعراق وحكومة هرم سربخوي خوي يقلانه لابجينه بشويتي قشتي العراق سيبي بكرة لقى حكومة هرم ديكا يعني هالويست ورياكسيون حكومة العراق لخرابتين شيء وأبدا ويكل دستي بيزانيلا. Si le Kurdistan déclare l'indépendance de manière unilatérale, c'est-à-dire sans discussion et retour à Bagdad, dans ce cas-là, le gouvernement irakien fera tout ce qui est de son possible pour empêcher cela et pour faire en sorte que le projet de l'indépendance achoppe. بلام عمرنا بلبس حكومة العراق اختيارات كاني يابلين جزينة كاني زور محدودا يعني تواناي لبرانجا يبونوا حكومة هرمي كردستان زور كما بو چونك يكم زي شيء ضعيف هي دو هم اقتصادي شيء دارماني هي سهم اختلافي كي تايفي زور هي لنيو حكومة العراق وشوارم حكومة العراق يجمجوي بري لخوين ولا بشر وشور وأما هي كهمية وأنا تواناي أويك حكومة العراق بتواني لو قد بروسيس بقوي كردستان بواسطة نزول ضعيفة. Mais il faut souligner le fait que l'Irak, le gouvernement irakien se trouve dans une position défavorable. Il ne se trouve pas dans une position de force. Le fait que l'économie irakienne est déplorable, l'armée irakienne n'a pas la puissance de jadis. Par ailleurs, l'Irak est marqué par des violences tribales et religieuses. Cela divise complètement le pays. حكومة العراق هول بدا بويكا هاوكاريكا لقل تركيا وإيران هاوكاريكا لقل تركيا ضعيفة بلام لقل إيران إمكاني هي منتهى إيرانيش تنياشتك الدستي دي ويكا مثل نظامية دا لو أنا بتواني حشد شعبي دجي بيجماليا برسككا. Dans ce cas-là, l'Irak aura la possibilité ou envisagerait plutôt de collaborer ou de faire entrer la Turquie et l'Iran dans le conflit, dans l'éventuel conflit. La collaboration entre l'Irak et la Turquie est très faible, la probabilité est très faible. Là où la probabilité est forte, c'est une éventuelle collaboration avec l'Iran, surtout des soutiens financiers de la part d'Iran pour armer les milices chiites pour lutter contre l'indépendance du Kurdistan. بويا باشترين جزينة بحكومة العراق أويا كحكومة هرمي كردستان لرجاي دانوساندنا وسربخوي بدست بينه كقطعاً أو جزينة حكومة العراق لنهايتها بيجوازي ليكا ثم كذا ورجاي ودتواني هم مشكلة هم ناو تصدع براوانا هم ناو كتشان لسلا حليكا وهم جتواني قصدي سامان سوشتي كان كتشي جوريا كبشي زور ده لو ناو تصانع بدست بينه لقى حكومة هرمي بقى تتواني لو باشر بقى اتفاقي. Voilà pourquoi la meilleure option qui se trouve devant le Kurdistan, c'est l'option des négociations et des accords bilatéraux avec l'Irak afin d'obtenir l'indépendance de manière progressive et de discuter des régions kurdes contestées. بالنسبة لحكومة تركيا شوا سيناريو يكم كبريتي ولو يتلقى حكومة هرم سلبقوي خوي رابيانه أما سيناريو شي خازراونيا وتمك يكم حكومة تركيا لترسل كما بشيء خاطني كردكاني تركيا دو هميش حكومة تركيا لترسل لويكا اگر بيت اعتراف بحكومة هرم كالوانية شيشب وخوي لقل بغداد رزقا ولا قل باشا دولتاني عربي ويا حكومة تركيا بم سيناريو رازينيا بلان كاردانوي قطعا بتكاردانوي شي دج بحكومة هرم.
En ce qui concerne la Turquie, l'option de déclaration d'indépendance du Kurdistan de manière unilatérale dérangerait la Turquie dans le sens où la Turquie aurait peur que cela constitue, que cela cause des troubles internes à l'intérieur de la Turquie. Mais l'option d'une intervention directe de la part de Turquie pour mettre la pression sur le Kurdistan, un éventuel Kurdistan indépendant, est très faible. لهم حالة إقدامات حكومة تركيا شكل حكومة لنا ككردستان بهالشيء إعلامي سبق ويبكاد اعترافي بيكا بلام السيناريو دوميش كحكومة هرم بالشيء دانوستان لقل بغداد سعر سريكا أم سيناريو وحكومة تركيا سيناريو شيء خوازلا هبشتيواني لواقع. À mon avis, si le Kurdistan choisit la deuxième option, c'est-à-dire l'option et la voie des négociations, la Turquie soutiendrait ce projet parce que c'est un projet favorable à la politique de la Turquie. حكومة تركيا سمكا بو اقتصادكي زياتر نشونما دكا بو نشونما زياتر اقتصادي خوي بيوستي با پارتنرێک یا شەریکێکی استراتیژی وەکو هەرێمی کوردستان هەیە. هەرێمی کوردستان بۆتە بەشێک لە استراتیژی دوورخایەنی اقتصادی تورکیا. L'économie de la Turquie est en plein progrès, est en plein développement. Pour cela, la Turquie a besoin des partenaires à long terme, des partenaires durables, et le Kurdistan pourrait constituer un partenaire idéal sur longue durée pour la Turquie, afin que la Turquie puisse développer son développement. لەباری یەمنیەتیشەوە حکوومەتی تورکی لە ماوەی چەند ساڵێدا بۆی سابیت بووە کە حکوومەتی هەرێمی کوردستان باشترین تەمینکەری مەرزەکانی حکوومەتی تورکیەیە لە زیاتر ئیتمینان بە حکوومەتی هەرێم دەکات تا حکوومەتی بەغداد. Et en ce qui concerne la sécurité interne de la Turquie, durant ces dernières années, la Turquie a pu voir que le Kurdistan est le meilleur garant de la sécurité des frontières de Kurdistan. En tout cas, le Kurdistan est beaucoup plus fiable que le gouvernement irakien. دوایین وڵات لەو منتقەیەدا ئێرانە هەڵوێستی ئێران هەڵوێستێکی ئایدیۆلۆژی پرینسیپیان لە هەموو حاڵەتێکدا دژی دروستبوونی هەر دامودەستگایەکی کوردیە. Puis le dernier cas, c'est le cas d'Iran. En fait, l'Iran a toujours été contre la constitution ou la construction de toute institution ou État kurde parce qu'il s'agit d'un conflit de principes avec les Kurdes. إيرانيش لبرابر واقعێکی ئەمری واقعدا قەراری گرتووە هیچ چاری نییە حکوومەتی کوردی بەڵێ وە هەردێت دەبێ اعترافی پێ بکات بەڵام سیناریۆ یەکەم بۆ ئێران خراپترین سیناریۆ دەبێت ئەگەر بێت و حکوومەتی هەرێم بە شێوەیەکی یەکلایەنە ئێعلامی سەربەخۆیی بکات ئێرانیش وەکو حکوومەتی بەغداد چی لە دەستی پێ دەیکات. Mais l'Iran se trouve devant la réalité. L'État kurde est actuellement devant une réalité. Il y aura la naissance d'un État kurde. Mais en ce qui concerne la première option, c'est-à-dire l'option de la déclaration d'indépendance de manière unilatérale, la réaction d'Iran sera la même que celle d'Irak et fera tout ce qui est de son possible pour empêcher cette indépendance. بەڵام ئێران لە حەقەدا لەو حاڵەتەدا دەیەوێت مداخەلەی نظامیش بکات بەڵام هەروەکوی عێراق باسمان کرد توانای ئێرانیە بڵێن ئیختیارەکانی ئێرانیش بۆ مداخەلەی نظامی زۆر ضعیفن تەنیا شتێکی ئێران ئەیتوانێت بکات ئەوەیە کە لە ڕێگای بەغداوە هەشتی شەڕی مسەلح بکات و خۆشیانی شاران تێکردووە ئێستا حکوومەتی هەریم بەوە تهدید دەکەن یعنی تەنیا ڕێگایە کە لە بەردەمیانە بێت ئەوەیە زیاتر لەوە ناتوانێت. L'Iran n'a pas beaucoup d'options pour empêcher l'indépendance du Kurdistan. Tout ce qu'il peut faire, c'est financer et armer les milices chiites. C'est la seule menace que l'Iran utilise pour dissuader le Kurdistan d'aller vers l'indépendance. Oui, l'Iran سیناریۆی دووەم دەکات کە ئەوەی حکوومەتی هەرێم لە ڕێگای دانووساندن لەگەڵ بەغدایە سەربەخۆ بێت. C'est la raison pour laquelle l'Iran aussi soutient la deuxième option, que le Kurdistan déclare son indépendance de manière progressive et après des négociations.
إيران دیگرانی وی سرخوی حکومتی هرم کاردانوی چیزی دیده لسر کردکانی ایران چونکه کردکانی ایران و عراق بشیوه کی بیجویی پیوندی کی توالی سیاسی و کلتوریان هیا هر ودارگ لهر دیه کی صدور روب دا کاردانوی صدی هیا لسر بشکیت. Encore une fois, l'Iran aussi a peur que l'indépendance du Kurdistan aura une influence très forte sur les Kurdes d'Iran, parce que les relations entre les Kurdes d'Iran et les Kurdes d'Irak datent de longtemps. Chaque événement de l'un ou de l'autre côté de la frontière aura un impact direct sur l'autre côté. ويا السيناريو دوم ذاك أجل حكومتي هرم لرجاء دانو سامن لقل بغداد وصل بخوي بدز بينه إيران أجندة وبروجي خوي هي بيجوا مذاكرات هذا دي بنزينه يعني وكنت أمين كردني أمنيتي مزدكاني هندش تريدك كحكومتي بغداد نزل تأثير إيران قطعا إيران يعني وش أنا خوي لرجاء بغداد ومطرح ذكاء لمذاكرات ودانو سامن لقل هلمي كردستان. Voilà pourquoi lors des négociations pour l'indépendance de Kurdistan, l'Iran va faire entrer de manière directe ou indirecte via le gouvernement irakien son agenda politique et mener une politique qui lui est le plus favorable. دوين خال دوين ولاد ك هاوستكي جرينج لسر قضية وسر موسى لسر قضية سر بخوي كردستان بريتيا لحكومة أمريكا حكومة أمريكا جوكو باقي ولاد كأمريكا لقل سيناريو يكم نيتون بيوا سيناريو يكم بشيوي دخلت منطقة ووضعي العراق وكردستان عروض بك أوج دبيت هوي وكي إنرجي حكومتي هرم وحكومتي العراق وأنا لسر موضوع داعش وأنا لا بدرت وتشيشي زور بأمريكا ومصلحتي لعند دابنكوا. En ce qui concerne les États-Unis, en fait, les États-Unis craignent que l'indépendance du Kurdistan enlève l'accent qui est mis sur la guerre de Daesh, ce qui va constituer un élément d'instabilité dans la région. بلام قطعا أمريكا دقل سيناريو دوغو ما كوي حكومتي هرم درجة دانو سامبل لقل بغداد وصل بقوي بدز بينه إلا تكشي أويا لم صادرة بردودا حكومتي أمريكا توانيويتي حكومتي هرم كاد شريكة استراتيجي دور خايني خوي هملا بواري سياسي هملا بواري اقتصادي دا وهملا بواري نظامي شا. Mais les États-Unis, tout comme les autres pays, sont pour la deuxième option, c'est-à-dire que le Kurdistan va avoir l'indépendance après des négociations de long terme. Et nous savons tous que le Kurdistan constitue actuellement un partenaire durable pour les États-Unis. C'était un projet des États-Unis qui date de longtemps de faire du Kurdistan un partenaire durable et fiable. قطعا حكومتي هرم قلبت سر بخوبه دوای سر بخوی زیاتر دکویتنی و ام دایره اروپا و امریکا و اتفاقاتی که زور زیاتری سیاسی نظامی و هر وقت و امنیتی دبستن که حکومتی هرم او وقتی دستی آولت لبوی که زیاتر مجال بو امریکا و اروپا قیاتا و تابین لنی حکومتی هرم سرمایه گذاری کن. L'indépendance du Kurdistan va constituer un élément favorable pour la politique des États-Unis et de l'Union européenne parce que dans ce cas-là, ils auront les mains ouvertes et ils pourront venir directement passer des accords avec le Kurdistan et implanter ou faire valoir leur politique de manière plus efficace au Kurdistan. لما ويلسن صالدا حكومتي هرم توانيتي تكلالكي باش لرجاي تركيا ولا قال اتحادية أوروبا ولا قال أمريكا دروسكات لبيل ما نسيت حكومتي تركي أندامي ناتويا لأين لدى هرمي كردستان ديارة برسمي لواني نبي بأندامي ناتو بلام دبيت بيجي جوري ناتو لقال تركيا وبيجي جوري نظامي أمريكا اتحادية أوروبا تبع المنطقة. Ces dernières années, le Kurdistan a pu nouer des relations très fortes avec l'Europe et les États-Unis via la Turquie. Et n'oublions pas que la Turquie est un membre permanent de l'OTAN. Je ne dirais pas que le Kurdistan va devenir aussi un membre de l'OTAN, mais le Kurdistan deviendrait sans doute une sorte de base indirecte ou de subalterne pour les forces de l'OTAN.
خاڵی کۆتایی ئشارە بکەین بە قدرەتێکی تیکەی گەورەی منتیقەکە کە لەواقعدا ناکرێت نادی دەوکەمی ببین ئەوی ئیسرائیلە. ئیسرائیل بە سۆرەتی ڕسمی ئیعلامی کردووە کە پشتیوانی لە حکوومەتی هەرێم دەکات. Et le dernier point que j'aimerais mentionner, c'est l'influence de l'Israël qui constitue une force considérable dans la région et qui a déclaré de manière explicite et directe son soutien pour un éventuel État indépendant du Kurdistan. ئیسرائیل یەکێکە لە وڵاتانە کە یەکێک لە قەویترین و بەهێزترین هێزی عەسکەری و نظامی هەیە لە دنیادا. Israël dispose d'une force armée parmi les plus puissantes au monde et d'une force diplomatique considérable. یەکێکە لە هێزەکانی ناوچەکە خاوەنمیانە، یعنی باڵانسی هێز لە واقعدا لەو منتیقەیە هەم لە باری سیاسی هەم لە باری نظامی و هەم لە باری اقتصادیشەوە لە بەردەستی ئیسرائیل. C'est une des forces qui peut influencer la balance politique, économique et militaire dans la région. وڕۆژمان نابێت لەبیر بچێتن پلان و سیاسەتی وڵاتانی ئەوروپای و ئەمریکا بەنسبەت خاوەنمیانەوە بە تەوافق لەگەڵ ئیسرائیلدا دادەڕژرێت و مەسلحەتی ئیسرائیل لە هەر پلانێک کە بەنسبەت ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستیان بێ لە دەرەجەی یەکەمدا بێت. Et n'oublions pas que lors de la réforme de la carte du Moyen-Orient, les intérêts de l'Israël sont pris en considération par les puissances mondiales, que ce soit dans l'Union européenne ou les États-Unis. هذا بويا پشتیوانی کردنی ئیسرائیل حکوومەتی هەرێم و ئەوە کە حکوومەتی هەرێم بە شەریکێکی درێژخایەنی استراتیژی خۆی لەباری سیاسی اقتصادی نظامی دەزانێت، ئەمە گەورەترین لەوانەیە بڵێن پشتگیری بێت و گەورەترین هێز بێت کە بتوانێت حکوومەتی هەرێم بەرەو سەربەخۆیی بێت. Voilà pourquoi le fait que l'État d'Israël a montré son soutien pour l'indépendance de Kurdistan constitue un facteur très important pour cette déclaration. دەم هەمێ قسەکانم بەو شێوەوە کۆتایی پێبێنم و خاتیمەی پێبێنم کورتی بکەمەوە کە حکوومەتی کوردستان بەڕێوەیە هیچ کەس ناتوانێت ڕێی لێ بگرێت نە لە دەوروبەر نە لە دەرەوە، بەڵام ماوەتەوە کە بە چ شێوەیەک و کەی دروست دەبێت. هەروەکی ئیشارەمان پێکرد سیناریۆی دووەمەوە کە حکوومەتی کوردستان لە ڕێگای دانووساندن لەگەڵ بەغدایە بێتەدی، ئەمە قەویترین سیناریۆیە هەم مەنتیقەکە هەم دنیا ئەمڕۆ ئامادەیە بۆ پشتیوانی کردن لە سەربەخۆیی هەرێم بەو شێوە. En définitive, j'aimerais conclure par dire que le Kurdistan indépendant est en route et personne, aucune force ne peut empêcher cela. Ce qui reste, c'est quand est-ce que cette indépendance aura lieu et de quelle manière. Et à mon avis, la voie des négociations et des accords est une voie plus favorable au Kurdistan. ولا سەکردنی بەڕێز سەرۆکی هەرێمی کوردستانیش لەم بەتایبەتی لەم سێ کەمپەنی ئەخیردا کە لە سۆران و لە سلەیمانی کردی ئیشارەی بە مەوزوعە کرد کە حکوومەتی هەرێمی کوردستان ئامادەیە لەگەڵ بەغدادا بنیشێت و ئامادەیە بکەوێتە قسە و گفتوگۆ لەگەڵ بەغدا، بەڵام هندێک شرایطی هەیە، ئەنی وا دیارە لە سیناریۆی دووەمیش سیناریۆیەکی هەڵبژێردراوە بۆ حکوومەتی هەرێمی کوردستانیش. Les derniers discours du président de Kurdistan, Massoud Barzani, dans la province de Soran et à Slimani, ont montré plus ces deuxièmes options, ont montré le fait que le Kurdistan d'Irak est prêt à mener des négociations avec les différents gouvernements, notamment avec le pouvoir central. بەڵام کێشەی حکوومەتی هەرێم یا بڵێن شتێکی ئێستا کە حکوومەتی هەرێم داوای دەکات ئەوەیە کە ئەم دانیشتانە جەدوەلبەندێکی زەمانی هەبێت، ناکرێت هەردا بنیشی بۆ هەتایە. دووەمیش ئەوەیە دانیشتەکان دەبێت گارانتیەکی هەبێت، لانیکەم یەکێتی ئەوروپا و ئەمریکا بەڕسمی سەرپەرستیم دانیشتانە بکەن یا گەرانتی بدەن کە ئەو دانیشتانە سەرێک دەگەستەرین ئەگەر حکوومەتی هەرێم وەختی دەتوانێت تەکلیفی خۆی یەکلا بکاتەوە.
Le dernier point, c'est que ce qui inquiète le plus le président et le leadership de Kurdistan, c'est que le Kurdistan demande des preuves tangibles, des preuves concrètes que ces négociations auront bien lieu s'il y a le fait qu'on va reporter le référendum à une date ultérieure. زۆر سپاس بۆ گوێگرتنتان لێرە کۆتایی بەقسەکانم دێنم. Merci.